sanación, a word of healing, una palabra de a sanidad, word of hope, una palabra de esperanza, maybe a word that will that you will awaken and recognize your position. una palabra que despierta y nos hace reconocer nuestra posición. Amen. Amen. Are we live? Welcome to everyone that is connecting or will connect. Bendiciones a todos los que están conectados o se van a conectar. We bless your life. Bendecimos sus vidas. And we pray that this message will be a blessing for you as Y nuestras well. oraciones es que esta palabra sea una bendición para su vida también. I'm excited to bring this word, Amén. Estoy gozosa para traer esta but palabra, also nervous. pero al mismo tiempo nerviosa. I want to thank Pastor Francisco for giving me the Le opportunity doy gracias al pastor por la oportunidad to be able to share a word, de poder compartir palabra, the word of the Lord. Amen. la palabra de Dios. This message today, Este mensaje el día de hoy I titled it, le puse por título Greater Things Than These. Mayores cosas que estas. Let's say that together. Vamos a decirlos juntos. Greater things than these. Mayores cosas que estas. These are the Mayores words cosas of que our Father, Estas son las palabras de nuestro Padre. our Father Elohim. Amén, Elohim. Whew. Amen. Amén. I'm going to start with a testimony, Voy a comenzar con un testimonio. the one that came to me. Lo que I viene a have mi many. mente. Tengo muchas, pero viene una a mi mente. But there was a time Había un tiempo when the spiritual realm was being manifested in my life, donde el ámbito espiritual se estaba revelando a mi vida. and things in my house were problem after problem. Y había problema tras problema en mi casa. And I think the reason that started happening, Y creo que la razón que eso comenzó a suceder, I started asking the Lord, comencé a hacer preguntas. open my spiritual senses. Y me preguntas, o era una oración que le dije, Señor, abre mi entender. Be Mis careful with sentidos. those prayers, amen. Y hay que tener cuidado con esos tipos de oraciones, Because the Lord will open. porque el Señor sí va a abrirnos, sí contesta. There was a time where we were having much difficulties with my son. Había un tiempo donde tuvimos grandes problemas con nuestro hijo. And there was a moment where we were eating, Y había un momento donde estábamos comiendo and it was a time where we had told him to go to church, but he was going to go to church with his friends and not with us. había un tiempo donde él fue a un ministerio, pero fue con un amigo, no fue con nosotros. But when we picked him up, we could tell that they didn't go to church. Y cuando lo fuimos a recoger, pronto nos dimos cuenta que él no fue a la iglesia. My spiritual eyes were open. Mis ojos espirituales estaban abiertos. And I could see that he was putting attention to himself. Y yo podía mirar que se estaba tratando de recibir atención para sí mismo. Oh, my eyes are red. They're hurt. They burn. Mis ojos me duelen, hay dolor en mis ojos. So we got home and he was putting water in his eyes. Llegamos a la casa y estaba tratando de poner agua en sus ojos. And I said, son, Y le dije, hijo, you're not fooling anybody. tú no estás engañando a nadie aquí. You're not. No estás engañando a I nadie know aquí. you were getting high. Sabemos que estabas fumando I marihuana. know what it looks like. I Yo- know what it smells Yo sé like. cómo se mira, sabemos cómo el olor. And at that time, I was giving him the burritos because we were going to eat. Y en ese tiempo le estaba entregando un burrito porque estábamos a punto de comer. And so we sat down, and all of a sudden, I felt the atmosphere change. Nos sentamos a comer y luego yo pude sentir que la atmósfera cambió. Something I could just sense in my spirit. Sentí algo en mi espíritu. And the foil of the burrito, he was folding out. Y él estaba preparando para comer su burrito, Folding the foil, pulling the foil out. enderezando el foil. And suddenly his head dropped. Y luego de repente su rostro cayó. And he said, Y él dijo, I'll slit your throat.
voy a cortarte en tu cuello, just like that. así. And I looked up Y yo lo miré and I said, this is not my son. y yo dije, este no es mi hijo. And I said, you know what? Y le dije, ¿sabes qué? I love you. Yo te amo. I love you with every fiber of my being. Te amo con todo mi ser. And it was the more that I would tell him I'd love him. Y entre más le decía que lo amaba, And it was like bothering him. y era como que le estaba molestando. And I knew it wasn't my son. Y como sabía que no era And I mi hijo. said, and I'm going to lay down. Y me voy a I'm acostar, going to go to me sleep voy a dormir in peace. en paz. And if you kill me, Y si tú me matas, every little piece of me is going to love you even more. cada pedacito de mí te va a amar aún más. I said, in the name of Jesus. En el nombre de Yeshua. And then he's like, something changed. Y luego pareció que algo cambió. And he said, Mom, Dijo, Ma, why did you say that? ¿por qué dijiste eso? But I knew what was taking place. Pero sabía lo que estaba sucediendo. And little things began to happen. Y cosas pequeñas comenzaron a suceder. I went to my pastor at that time En ese momento fui al pastor and I said, this is happening. y le dije, esto está sucediendo. I'm getting threatened that my son is saying he's going to kill me. Y estoy recibiendo amenazas. Mi hijo me está indicando It que wasn't me va a that I was matar. afraid. No era que tenía temor, I needed spiritual guidance. pero necesitaba guianza I espiritual. needed spiritual wisdom. Necesitaba sabiduría espiritual. Because I knew I was touching grounds that I did not understand. Porque sé que estaba entrando a una atmósfera que no conocía. And my advice was, Y luego la advertencia que él me dio, o el consejo que él me dio, grab all your knives and hide them. agarra todas las navajas de tu casa y escóndalas. And you can imagine Y uno se puede imaginar. that my heart was not broken. Mi corazón no estaba quebrantado. I think I was more confused, Había más confusión, not no understanding, entender. and that's the way my life was Y así era mi vida for a while. por un tiempo. But I praise God Pero le doy gracias a Dios that He is faithful to us. que Él es fiel hacia nosotros. He's faithful to protect us, to keep us, Él es fiel a protegernos, to a teach a us. enseñarnos. He does not leave us hopeless. Él no nos He deja does not desamparados. leave us without weapons. No nos deja sin armas. Amen. So this message, So, este mensaje, it's greater things than these. grandes cosas harás. I would say Yo diré that most believers, que muchos de los creyentes, and myself included at one time, incluyéndome a mí misma en un tiempo, either did not, we underestimate our spiritual authority that has been given, no reconocemos la autoridad espiritual que ha sido entregado hacia or they don't nosotros, know how to use it. o no reconocemos cómo usar la autoridad. Either one of these two is a win for the enemy. Una de estas cosas, el enemigo toma ventaja. Many of us come to church Muchos vienen a la iglesia and it's the message, we receive it and we leave. y recibimos un mensaje y nos vamos. But the plan of God is greater than that. Pero el plan de Dios es más grande que eso. We have a responsibility. Tenemos nosotros una responsabilidad. Each and every one of you has a home. Cada uno de nosotros tenemos un hogar. Each and every one of you have a ministry. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, un ministerio. And we're going to learn today. Y vamos a aprender el día de hoy. It doesn't matter if we have power and authority to defeat the enemy if we never use it. A pesar que tenemos el poder y autoridad para derrotar el enemigo, ¿de qué sirve si no lo usamos? We are not a threat if the enemy. Oh my, let me say that again. We are not a threat to the enemy No somos una amenaza al enemigo if we are not using our power and authority si no estamos usando nuestra autoridad that Yeshua HaMashiach has given us. que Yeshua nos ha entregado. And today we were going to understand our power and Y authority en este día vamos a aprender y entender nuestra autoridad that Messiah Yeshua has given us. que el Mesías Yeshua nos ha entregado. This is not,
I'm going to say this, but I'm saying this in love. Digo esto y lo digo en amor. We don't like to play church. No nos gusta jugar iglesia. I don't like to play church. No nos gusta jugar iglesia. We understand the spiritual realm very well. Entendemos el ámbito espiritual muy bien. We know how the enemy is a great deceiver, a great liar, Entendemos que el enemigo es un engañador, es un mentiroso, and he will try to take us out. y él va a intentar de traer destrucción. Amen? Yeshua did not die on the cross. Yeshua no murió en la cruz. He did not leave us hopeless, helpless, and defeated. No nos dejó abandonados y derrotados. We have been given authority. Se nos ha entregado autoridad. We have great people here that have been up against death, Tenemos personas en este ministerio que han enfrentado muerte, people that have been taken out of regions of captivity, personas que han sido liberados de regiones de cautividad and have been delivered. y han sido liberados. And we understand the spiritual realm all too well. Y entendemos el ámbito espiritual. Let us read. Vamos a leer la We're palabra. gonna start in Philippians 2:5-8. Vamos con el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Filipenses, capítulo 2. Highlight these red in your Bible. Marque, apunte estas escrituras. If you are taking notes, Si están tomando notas. I want you to highlight every scripture we use today. Amén. Yo quiero que usted anote cada escritura que vamos a compartir el día de hoy. Amen. It says, in your relationships with one another, have the same mindset as Yeshua, Messiah, who being in every nature of God. Let me finish reading it. Did not consider equality with God something to be used as his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of servant, being made in human likeness, and being found in the appearance of man. He humbled himself by becoming obedient to death, and even on the cross. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Adonai, no estimó ser igual a Adonai como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando a la condición del hombre, se humilló él mismo, sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. This is powerful. Esto es algo poderoso. This means that everything Yeshua did, Esto significa que todo lo que Cristo hizo it's possible for us to do. es posible para nosotros también hacerlo. Do you believe? ¿Lo cree usted? Do you believe? ¿Lo cree usted? Do you believe? ¿Lo cree? Because we're going to find out. Vamos a darnos cuenta. And you find out when you read your word Y nos damos cuenta cuando leemos las that escrituras there's powerful men that walk with Christ que hay hombres poderosos que caminaron con and Cristo they still doubted. y aún así también dudaron, había duda, There was doubt. había duda. And so we have to be strong in our belief. Tenemos que estar fuertes en nuestro creer. Yeshua himself tells us Cristo él mismo nos indica in John 14:12. en Juan 14:12. John 14:12. Juan capítulo 14, versículo 12. Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. Dice, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. They will do greater things than these because I am going to the Father. Y aún mayores haré porque yo voy al Padre. Who's doing the great things? ¿Quién está haciendo las cosas grandes? We are. Nosotros. Every single thing Yeshua did, Cada cosa que Cristo hizo, a human did before him and after him. A human did before him and after him. un hombre lo hizo antes de él y después de él.
I'm going to say this again. Lo voy a decir Because otra I vez. even saw a pastor look at me like, what? Every single thing Yeshua did, Cada- another human did. Cada cosa que Cristo hizo, otro hombre lo hizo. Before Antes, Yeshua and after. antes de él y después de él. We're going to find out we have a little religion in us. Vamos a darnos cuenta que todavía hay un poquito de religión en nosotros. That's right. I said a human. Y está correcto, dije hombre. Okay? Let's renew our mind and let's keep walking. Vamos a renovar nuestra mente y seguir caminando. A human who wasn't born of a virgin, Un humano que no fue nacido de una virgen, a human who wasn't the Messiah, uno que no era el Mesías, a human just like you and me. un humano como cada uno de nosotros. All the miracles he did while he was in human body form have been done Todos los milagros que él hizo como hombre se habían cumplido by other humans who were not God. por hombres que no eran Dios. I'm saying that again. I need you to walk with me. Necesito que siga caminando conmigo. Because I see the minds and I see what you're saying. Yo miro las mentes y miro lo que están diciendo. Let us pray. Vamos a orar. Say with me. Diga conmigo, Adonai, Padre, remove any and all religious that is in me that hinders me remueva todo tipo de religión que me impide, of any disbelief de incredulidad that may be in our minds que está en nuestra mente, from understanding de entender what you have for us de lo que today. tú tienes para nosotros el día de hoy. Amen. Amén. Amen. It is settled. Amen. It's sealed. Amen. Está sellado. Think about it. Piénsalo. The major miracles that Los mi- Yeshua did. Los milagros que Cristo hizo, I'm going to give you scriptures and you can go home and read them. voy a entregar escrituras y los puede leer en casa. The resurrection of Lazarus, Christ did. La resurrección de Cristo, de Lázaro, But in 2 Kings 4, pero en 2 de Reyes 4, 2:37, 2:37. you're going to read these at home. I'm just giving them to you so you'll understand where this Solamente lesson. estoy compartiendo estas escrituras para It's que lo gone. lean en casa. Elijah raised the Shunammite woman's son from the dead. Había un profeta que resucitó el hijo de una mujer. All right? You agree? Y'all read that? ¿Han leído esa historia? Okay. Walking on water. Caminando sobre las aguas. Yeshua did. He walked on water. Cristo caminó sobre las aguas. In Matthew 14:25-29, Mateo 14, 25-29, 25 al 29. Peter walked on water. Pedro también caminó sobre las aguas. Calming the storm, Calmando la tormenta, Joshua Josué told the sun and the moon to stand still, and they obeyed. le indicó al sol y a la luna que mantenieran y It's obedecieron. Joshua 10:12 Ese through es 13. Josué 10, 12 al 13. Am I going fast? Okay. Joshua 10:12 to 13. Josué 10, 12 al 13. Calming the storm. Joshua similarly, Hablando a la atmósfera. he spoke to the atmosphere. Amen. And of course, healing people and casting out demons, his disciples did these things before and after the death of the resurrection in Luke 10. Sanando y echando fuera demonios, los discípulos hicieron esto antes y después de la muerte de Cristo. Luke 10:17 through 19. Lucas 10, 17 al 19. These are people just like me and you, Estas eran personas como nosotros, but walking in spiritual authority pero and power. caminando en su autoridad. And we need to understand these Y truths tenemos que entender estas verdades, because I have never heard it being taught like this. porque nunca lo he escuchado que se enseña así. I have never heard a pastor say Nunca he escuchado un pastor that decir we're able to cast out demons. que somos capaces de On the contrary. reprender demonios. Al contrario, They say, oh, that we can't do that. he escuchado que dicen que no lo podemos hacer, But we have proof. pero hay prueba. And
Elijah was born centuries before Yeshua. Y Elías, el profeta Elías, nació mucho más antes que Cristo. Peter walked with Yeshua. Pedro caminó con Cristo. Joshua was born 100 years before Christ. Josué nació siglos antes de Cristo. So we ask, how is this possible? So, la pregunta es, ¿cómo todo esto es posible? We're going to find out. Vamos a darnos Let us cuenta. keep walking. Vamos a seguir How did caminando. these things happen? ¿Cómo sucedieron estas cosas? Well, let's read in Ephesians 1:18. Vamos al libro de Efesios capítulo 1 versículo 18. Before I read, I'm going to share. Antes de leer voy a compartir. When I came to the Lord, the first thing that stood out to me, Cuando yo vine a los pies de Cristo, lo primero que saltó hacia mí, that the Lord says, I give you power and authority. que el Señor dice, te entrego poder y dominio Genesis y autoridad. 1:26-28. You don't have to read that. I'm just kind of giving you a little testimony. En el libro de Génesis, He gave me dominion. Genesis 1:26-28. Génesis 1, He speaks that he gives us power and authority over Habla- the airs, over the fish, the sea. habla que nos entrega autoridad y dominio sobre la creación. So there you're going to put, he gave us authority over creation. Autoridad sobre creación. Amen? Amén. That's what that scripture is speaking. Ephesians 1:18-23. Let's go there. Estamos en Efesios 1, capítulo 1, versículo 18. I don't know. We got authority. Amen? It says like this. Y dice así. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope and of the calling, that the riches of the glory of his inheritance in the saints. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria Amen. de su herencia Amen. en los santos. Amen. And that is the exceeding greatness of his power towards us who believe, according to the works of his mighty power. El cual superiormente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, Which he works in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places. el cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. 21. Far above principalities and power and the might and dominion and every name that is named, not only in the age but also in which to come. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el I know somebody's en el feeling that venidero. power. 22. And now that he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas al cajal o a la iglesia. 23. 23. Verse 23. Which his body, the fullness of him who fills it in all. La cual su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. The fullness of everything La plenitud de in todo everything. en todo. This includes us. Esto incluye a nosotros. When we abide in him and he in us, Cuando nosotros habitamos en Él y Él en nosotros, we have this authority. tenemos esta autoridad. Highlight where he said he gave it to you. Ahí apunte donde Él Double nos entregó. highlight it. Underline it. Ponle una línea abajo.
Submit yourself, your spirit, your flesh to that. Que nos sometamos a esa palabra. This includes us. Eso incluye a nosotros. We are filled in every way. Somos llenos en toda área. We are the physical body on earth. Somos un cuerpo físico en esta tierra. And we're charged with doing what he could do also. Y somos mandados de hacer lo que él también hizo. Amen? Do you agree? ¿Están de acuerdo? Do you agree? ¿Están de acuerdo? Amen. I love that I'm teaching this. That God is teaching us with his word. Dios nos está enseñando esto con su palabra. Because we need to know our authority. Necesitamos que reconocer nuestra autoridad. Ephesians 2, 5, and 6. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6. Another scripture. Otra escritura en Efesios. Made alive together with Christ, by grace you have been saved, and raised up with him, and seated us with him in heavenly places in Christ. Aún estando nosotros, estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó. Santo. Y asimismo nos hizo sentar, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hallelujah. Amén. This is our position. Esta es nuestra posición. This is our position. Esta es nuestra Say posición. with me, this is my position. Diga conmigo, esta es nuestra posición. Right now we are seated Somos sentados at the right hand of the Father a with power and authority, la diestra del Padre con and autoridad we rule with him. y reinamos con él. Amen? Amén. Amen. We rule in the spiritual. Reinamos en el ámbito espiritual. Write this scripture down next to it. Apunta esta escritura enseguida de I eso. didn't give it to Imani, so you can read this in your own time. Lo puede también estudiar en casa. This is where we have the spiritual authority. Aquí donde tenemos la autoridad espiritual. Luke 10:19. Lucas 10:19. That's another scripture you need to highlight red. Otra escritura que uno tiene que apuntar. Amen? We have power and we have authority. Tenemos el poder, el dominio y autoridad. So I'm going to ask, Voy a preguntar, who has power and ¿quién authority? tiene dominio y autoridad? We do. Nosotros lo tenemos. We do. Amen. Amen. Those that live in Christ, that's right. Aquellos que están Those that en are Cristo. abiding in Christ, those that are in the Word, Aquellos que están en la palabra. connected with the Lord. Conectados con Cristo. Amen. Amén. Amen. All right, let us read Matthew 28:18-20. Ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Before I read this, I want to share a testimony that I heard, and this is where I got these scriptures from. Antes de leer esto, quiero compartir un testimonio y de ahí donde yo It's recibí esta escritura. It's a pastor that was speaking on this of how the Lord or Yeshua had taught him how to fight. Era de un pastor en cómo el Señor le demostró en cómo pelear. And how his testimony is that he was praying Su testimonio es de que él estaba orando and he saw a bright light came into his presence. y una luz brillante entró a su He was presencia. praying and speaking to the Lord, Él estaba orando, hablando con el Señor and then all of a sudden y de repente a monkey-like demon came in, un demonio parecido como un chango se le and he apareció couldn't see Yeshua. y ya no podía mirar a Cristo. And so he was confused as to what was taking place. So, vino confusión y quería saber lo que estaba aconteciendo. And then he couldn't hear, he couldn't speak, he couldn't hear. It was like there was a Y ahora, division there. él mismo no podía hablar o escuchar, había como una división, un impedimento. So he began to ask God, what is going on? Comenzó a preguntar, ¿qué está sucediendo? What is this? ¿Qué es esto? And he goes, in my reaction, En su reacción, I said,
be bound in the name of Jesus. sea atado en el nombre de Cristo. He says, and it was bound. Y era atado. He said that he thought and said, Luego pensó y dijo, oh, like, wow, how did that happen? se sorprendió, como sorprendido, dijo, ¿cómo sucedió esto? So then he said, out in the name of Jesus. Y luego dijo, fuera en el nombre de Yeshua. And it left. Y se fue. And then the Holy Spirit the Lord was before him again. Y otra vez el Señor estaba delante de And él. he said, did you see that? Y él dijo, ¿miraste eso? And the Lord says, Y yes. dijo, sí. He says, why did you do anything? ¿Por qué no hiciste algo? He says, because you have power and authority to do it. Y él respondió, tú tienes el poder de autoridad. And so he says the Holy Spirit or the Lord gave him these scriptures. Y el Señor le entregó esta escritura. These 4 scriptures that I want to share with you. También que quiero compartir con ustedes. That I want you to write down. Que también quiero que los apunte. And I want you to highlight them. Amén. And live them, read them, and apply it. Apliquen. Amen? Amén. So let us read. Matthew 28, 18 through 20. Mateo 28, 18 al 20. It says, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples to all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. 20. Teaching them to observe the things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even till the end of age. Y Yeshua se las acercó y les habló diciendo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Yeshua, enseñándolos que guarden todas las cosas que os mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Beautiful is his word. He has given us Él nos ha entregado. James 28, or let's go to James 4:7. Vamos a Santiago 4:7. Very well-known scripture Una escritura muy conocida that we probably heard and used a que couple hemos of times. escuchado varias veces. It says, resist the devil and he will flee from you. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resist. Right here, I want you to write the word resist Resistir, aquí quiero que apunte esta palabra resistir and what it y means. lo que significa. It says, strongly oppose and take a stand against and refusing to be pushed back. Amén. De tomar una posición fuertemente y impedir o tomar la decisión de no ser empujado hacia atrás. Strengthen yourself Fortalézcase in resisting. en resistir. Do not allow him. No permite, Do not give him a moment. no le entregue un momento. Don't even agree with them No esté de acuerdo because he comes deceiving us porque viene a engañar, because it's our son, porque es nuestro hijo, it's our es daughter, nuestra hija. and we got to resist the enemy. Tenemos que resistir al diablo. Underline flee, Huirá. underline it. Ahí apunte eso, pon una marca, una línea abajo. The enemy has to flee in terror. Tiene que huir en temor. He has to obey Tiene que obedecer Christ in us. Cristo en nosotros. He has to obey. He has no other option. No tiene otra opción. It may take a little bit, Puede tomarse un tiempo, it may take years, a lo mejor años, but God is still in control. pero Dios está en control And he will flee. y sí va a huir. Amen? Amén. Today, Este día, we were having a conversation and drinking our coffee. teniendo una conversación, tomando café, And I told my husband, sometimes we think things are just normal. a veces pensamos que las cosas son It's normales. normal to have congestion. It's normal to be sick. Es normal de estar enfermo, amén, de tener catarro. It's cute that our kids are telling us no when they're little.
Oh, es algo hermoso de cuando nuestros hijos nos dicen no cuando están pequeños and we get lazy. y nos hacemos flojos. But what's happening, Pero lo que está it's a sucediendo spirit of religion, es un espíritu de religión, that a spirit of rebellion, excuse me. perdón, rebelión, Rebellion. And we need to learn how to bind it y tenemos que reconocer cómo and order atarlo it out of our house. y reprenderlo fuera de nuestra casa. Anything we see in our spiritual eyes, Todo lo que miramos con nuestros ojos espirituales we have to bind. tenemos que atar. We have to help our children. Tenemos que ayudar a nuestros hijos. You have power to, in your prayer time, Tenemos autoridad en to nuestras speak in the oraciones atmosphere. para hablar en la atmósfera. You see something in your family you don't like? Miras algo en tu familia que no estás de acuerdo, It's time to go to war. es tiempo de guerrear, It's time to help our children. es tiempo de ayudar a nuestros hijos, It's time to speak in our lives. es tiempo de hablar en nuestras vidas. I was told I had this disease A mí me indicaron que yo tenía una enfermedad because I was feeling very sick. porque me sentía muy I enfermo, had so much pain in my body. tenía mucho dolor en mi I cuerpo, couldn't stand. no me podía My parar, feet hurt so bad. mis pies me dolían. I went to the doctor. Fui con el doctor, They told me you have polyalgia arrhythmia, something. I looked it up, lo and busqué it's a y disease es una enfermedad for somebody that's like 70 something years old. de alguien ya en su edad. I took the medicine, I went in, I received what they told me, Tomé los medicamentos, recibí lo que me habían indicado, me habían dicho, and I took them for a while because I felt better. I started feeling good. I was able to stand. los tomé los medicamentos, me sentí mejor, me podía parar, The medicine that they gave me. la medicina que me dieron. And one day, Y un día the Lord said, el Señor me dijo, you don't have this sickness. tú no tienes esa enfermedad. And I was like, what? But I've been taking medicine. That's probably why I don't have it. Pues he estado tomando medicina, por eso a lo mejor no lo tengo. You see how our mind, how we begin to deceive ourselves? Y mira cómo uno comienza a engañarse. I grabbed a hold of the medicine. Agarré la medicina, When I kind of came to my senses, cuando vine a mis sentidos, I grabbed the medicine agarré la medicina, because in my mind I also felt like if I quit taking this, I'm going to feel bad again. porque en mi mente yo decía, si paro de tomar la medicina me voy a sentir mal una This vez más. is my testimony. Mi testimonio. And I grabbed the medicine Y recibí la medicina and I grabbed the paper that they said I had. y el papel And I que took it indicaba before la the Lord. enfermedad que yo tenía y se lo llevé delante de Dios. And I said, Lord, Y dije, Señor, you know tú sabes what I've been feeling. lo que yo he sentido. You know Tú my sabes feet, mis pies, my flesh knows mi carne lo siente, that feels it. que lo siente And I give it to you. y lo entrego a ti. I place it in your hands. Lo And pongo I en tus break. manos y lo quiebro, I cancel. lo cancelo, I reject. lo I rechazo, renounce lo renuncio. every word that was spoken Cada over me. palabra que fue hablada sobre mí, Every thought of me todo thinking pensamiento that de I mí, need this que yo medicine. pensando que necesito esta medicina. And I asked for forgiveness. I Pedí perdón, repented. me arrepentí And I asked him, show me why I'm sick. y le pregunté, enséñame, demuestra dónde estoy enfermo. There's a seed somewhere. Hay una semilla, There's something that is causing me this. Hay algo que me está causando esto. amen. Amén. And guess what? The Lord did reveal. Y Dios me reveló. The Lord revealed so many things to me. Me reveló muchas cosas. It started when my son came out. I began to have fear that he was going to go back into prison. Comenzó cuando mi hijo salió de la prisión. El temor entró en mí pensando o preocupada que a lo mejor iba a regresar a la prisión. I had so much worry, Tenía mucha preocupación so much concern that he was going to go back. que iba a regresar a la prisión. So many things were revealed to me.
muchas cosas fueron And I had reveladas. to place it back in the hands of God. Y tenía que ponerlos en las manos de I Dios. had to cancel those thoughts. Tenía que I cancelar had esos to take all pensamientos. those thoughts captive. Tenía que llevar eso en cautiverio, Another de one, Dios en cautiverio. this was a whole year process. Este era un año de proceso. Another thing the Lord revealed Otra cosa que el Señor me demostró. is that my husband had retired. Mi esposa se había retirado And I still had to work. y yo todavía tuve que trabajar. And I was angry. Y yo estaba enojado. I want to be home. Yo quiero estar en casa. I want to be with you at home. Yo quiero estar en casa contigo. But technically, he's not at home. He works. Pero técnicamente él no está en la casa. But the Todavía Lord sigue revealed trabajando. this to me. Pero el Señor me reveló. This was me. Este era yo. It's amazing how we make our own story in our heads. Nosotros comenzamos a desarrollar una tormenta en nuestros pensamientos. And so that's why it's important to check our hearts. Por eso es importante de mirar Check our nuestros speech, corazones. what we're speaking. ¿Qué es lo que estamos hablando? Amen. The third one El tercero, is 1 Peter 5:8. Primera de Pedro 5:8. 1 Peter 5:8. Primera de Pedro 5:8. It says, "Be alert and sober-minded. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour." Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, Constantly. constantemente. The enemy is always looking for access, for someone that's comfortable, Siempre el enemigo está buscando un acceso, A place to momento de expand. flojera, momento para expandir. his holdings. Amén. He wants to expand, to hold on as long as he can. Él se quiere detener. As long as you don't say nothing, Mientras que uno no as diga long as you nada, don't expose him, mientras uno no he's there expone, messing with you. todavía va a seguir He's ahí there having you maltratando bound. y atando a personas. Why? ¿Por Because qué? we're lazy, we don't want to fight for ourselves. Porque a veces somos flojos y no queremos guerrear por uno mismo. Sometimes we're lazy and we don't want to deal with it. No queremos tratar con el asunto. Or maybe we just don't know. O a lo mejor simplemente no conocemos. Amen? I hope I'm speaking to somebody. Ojalá y esté hablando a alguien. I hope the Lord is dealing with the heart. Que el Señor The esté spirit. tratando He's con el speaking to your corazón. spirit too. Que hable a su corazón. Because your flesh don't want to know. Porque la carne no quiere Your saber. flesh don't want to fight. La carne no quiere Your pelear. flesh don't want to read the word. La carne no quiere leer la And we palabra. got to fight even our own selves sometimes. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Ephesians 4:27. Efesios 4:27. Ephesians 4:27. 4:27. It says, "Do not give the devil a foothold." No le des lugar al mentiroso, al diablo. Don't give him a foothold. No le des lugar, no le des oportunidad. Not even to say, "Okay, I agree." Aún diciendo, ok, estoy de acuerdo. See, if I knew this Si when yo they supiera told me I esto, was sick, Cuando me dijeron que estaba enferma, I would have spoke something different. hubiera hablado algo diferente. But when I realized, when I snapped, Pero the light came on, cuando me di cuenta y se prendió I said, "No, la no, luz, no, no, no. yo dije, no, No more. ya no más. I don't take this medicine. No tomo la I do not medicina, belong to pharmakia. no le pertenezco a farmacia, I do not belong to the no enemy. le pertenezco al I'm enemigo, not of this no world. soy de este mundo, I do not receive it. no lo recibo And I cancel every y assignment. cancelo toda asignación. Amen. Amén. I took action and Tomé I rebuked acción it right away. y lo reprendí. And that's what we got to learn how to do. Y es lo que tenemos que aprender de hacer. With our children, Con ask the nuestros Lord, hijos. if you don't know what I'm speaking, ask the Lord, open my spiritual eyes. Pídele al Señor, Señor, abre mis ojos My five espirituales, senses. mis 5 We have the sentidos, same senses we have as humans, we have them in the spiritual. los mismos sentidos físicamente que tenemos, también lo tenemos espiritualmente. Amen. Amén.
All right, let's go to Mark 16, 17, and 18. Marcos 16, 17 al 18. Marcos 16. Amen, amen. We're getting somewhere. Amen. This is the words of our Lord. Cristo otra vez hablando. And these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons and they will speak in new tongues. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevos lenguajes. I want to read it again. Quiero leerlo otra vez. And these signs will follow those who believe in Yes. my name. In my Los que name, creen en mi nombre, they will cast out demons en mi nombre echarán fuera and demonios they will speak new tongues. y hablarán nuevas lenguas. This passage Este pasaje doesn't say anything about asking Yeshua to do it. no dice nada que Cristo lo va a hacer. It doesn't say Yeshua's going to rebuke it. No dice que Él los va a reprender, It's our responsibility. pero es nuestra responsabilidad. This says to do it in the name of Yeshua, Esto indica de hacerlo en el nombre de Él, in his name. en su nombre. Amen? Amén. I want to go to, for some reason I put verse, let's see, let us go up to 11. Because there's something here that the Lord showed me. We're going to stay in the same Mark 16. Let us go up 11. Marcos 16, vamos al 11. Because this is a sickness also in the body of Christ. Esta es una enfermedad también en el cuerpo de Cristo. Verse 11 says, and when they heard that he was alive, speaking of Yeshua, and had been seen by her, they did not believe. Y ellos, hablando de los discípulos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Let us go to 12. 12. I'm sorry. Yeah. After that, he appeared in another form to two of them as they walked and went into the country. Pero después se le apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. 13. And they went and told it to the rest, but they did not believe them either. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos le creyeron. That's twice. Ya son dos veces. Let us go to 14. 14. Then he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he has risen. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Man, I do not want to be rebuked No quiero ser from reprendido Yeshua Christ. de él, por I él. do not want to be rebuked Amén. for disbelief. Por la incredulidad. I want to share real quick. Pronto quiero compartir. We have dominion over creation. Tenemos dominio sobre la We creación have dominion over the spiritual. y tenemos dominio sobre en el ámbito espiritual. We need to understand that we have the mind of Tenemos que entender Christ, que tenemos la mente de Cristo, recognizing the power reconociendo el poder is His who has given it to us. es de él que nos ha entregado. We humble ourselves Nos humillamos in obedience en to His obediencia word, a su palabra, understanding that our human nature entendiendo que nuestra naturaleza has power and authority. tiene poder y autoridad.
that we are walking and seated in heavenly que places estamos caminando, que estamos sentados en lugares at celestiales, the right hand of our Father. a la diestra del Padre. That is what we are. Es lo que nosotros That somos. was the hope that Christ came to give us, Es the la esperanza que inheritance Dios nos ha entregado, to la rule herencia in this place, para reinar. to not give the enemy any footstool. No le dejarle oportunidad al enemigo. Amen? Amén. Amen. I pray that you were blessed with this message. Oro que fueron bendecidos por este I mensaje, pray that you received que lo reciba what the Holy Spirit taught us today. con lo que el Espíritu Santo nos enseñó el día de hoy. Whatever you see in your home, Lo que usted mira en su casa, you are able to rebuke the spiritual realm. usted puede reprender en el hábito You espiritual. see your kids struggling, Mira a sus hijos your batallando, marriage is su struggling, matrimonio está batallando. you have power and authority. Tenemos dominio y autoridad. Amen? Amén. Amen. God bless everyone. God bless you, those that are connected. Bendiciones, shalom. Shalom.